संजय बाब, तुम्ही आज हे भिंत जी मालपे पडलेली आसा ताजेर तुम्ही निषेध दर्शविला, सो ताजेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? निषेध दर्शविला म्हणजे PWD मिनिस्ट्री आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा। जे इंजिनियर PWDचे आसा कशें आसा, हे बांबू कशें आसा तशें PWDचे इंजिनियर आसा। जे कन्सल्टंट जे आसा न्हू ते बांबू सारकेच आसा। कारण आता गोंयची जनता आनी गोंयकार आमचे म्हणटले म्हाका हे बांबू कित्याक लागून लायल्या, बांबूची क्षमता आनी रिटेनिंग वॉलाची क्षमता ही बांबू जे आसा हे रिटेनिंग वॉल तेजे कागावती आनी पडपाची मार्क आसता ती बांबू हेजो फोर्स घेवं शकता रिटेनिंग वॉलाची काय मोठो प्रश्न पडटा, पण घेवंक शकना। आनी आमकां खबर आसा बांबू ही सहज अशी माशी हे जायना फुडें भिवन कोणाक पडटली ती। तशीच रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आहा इंजिनियरांनी, जशी माती थंयसून कोलॅप्स जातली पडटली आनी भिंत कशी पडटली। ह्यो इंजिनियरांचो हांवें निशेध केल्लो आसा। हे इंजिनियरांक सगळी खबर आसा, जो कॉन्ट्रॅक्टर जो क्वॉन्टिटी जी दिता MUR कंपनी, हे क्वॉन्टिटी दिता आसतना ती क्वॉन्टिटी हो यूज करिना। जे लास्ट 2 वर्सां पयलीं भिंत मोडत आसा आनी परत हांगालो स्थानीक MLA तेरुसा इन्स्पेक्शन घेवन करता। स्थानीक MLAक जर गजाल कळना, जर हांगाले इंजिनियराक नॅशनल हायवेची गजाल कळटा न्ही ह्यो, ते सरकार हो वर्सान वर्स कोट्यांनी ह्या रिटेनिंग वॉलाचेर खर्च करता। तो नॅशनल हायवेक जो पयसो येयल्लो आसा, नितीन गडकरी जी सांगता आमकां की आपूण पयशे तुमकां जाय तितके दिता आनी आमचे कडेन जाय तितको भरमसाट पयसो आसा। जर पयसो जर आसा हो जनतेचो पयसो कसो यूज करपाक जाय, खंय यूज करपाक जाय, हे सरकारांतले इंजिनियरांक सगळी खबर आसा। पूण PWD मिनिस्टर जो आसा हो वर्सान वर्स हे काम कित्याक लागून अशें करता, बांदतना रिटेनिंग वॉलाची जी सायज जी आसा, थिकनेस जी आसा ती सारकी करपाक जाय न्ही। आता ही वर्षी माती पडटली, वॉल ही आता बॅड जाल्लेली आसा आनी पडटली ही 100% आसा। ताका लागून आमी निशेध करता आसतना बांबूलान हो निशेध केलेलो आसा की जाणून बुजून की बांबू हेजो फोर्स घेवं शकना रिटेनिंग वॉल पडटा आसतना, म्हणून आमी बांबू लायलेली आसा। पूण इंजिनियराक खबर आसा की तेंच्यांनी